Hello guys, so may adlaw sa tanan. So kumusta mo da? So for today's video dai kay naami karon diri sa duol sa Capitol guys. Ug mao ni ang among unit nga among trabahon karon, Fortuner. So ang problema ni guys kay as you can see, flat gyud ang iyang ligid. So karon amo ni siyang ilisan og spare tire guys. So mao to amo nang gisugdan guys. So if ever day nga maplatan mo guys, no? If ever nga maplatan mo, so naarami mo assist if need ninyo og assistance na mo ilis sa inyong mga spare tire. So halos everyday may mag-ilis og spare tire guys kay daghan-daghan gyud og mga platan dre no. So maabot sad mi og Lapu-Lapu guys, Mandawi, Konsolasyon og Talisay. So sa Nasar gid mi maabot guys og ilis og mga plata no. So usa sad ni sa part sa among trabaho guys. Isip mechanic na mutabang sad sa mga platan guys. So tanawan yung ligid guys, oh grabe ka plat. So daghang salamat guys sa pagtan-aw. God bless everyone.